Gospodine Petroviću, da li mislite da ova aktualna kriza sa koronavirusom u SAD-u može da ima globalne posledice? Sjedinjene Američke Države su već u dužem vremenskom periodu imaju krizu vrednosti dolara. Ona je prouzrokovana velikom količinom fjučersa i paralelnih hartija od vrednosti i paralelnih kreacija dolara, naročito na svetskim tržištima. Spoljni dug Sjedinjenih Američkih Država je oko 23 bilijarde dolara, što je oko 108 do 109% društvenog bruto proizvoda. Posledice daljeg slabljenja dolara uzrokovane emitovanjem novih hartija od vrednosti i štampanjem dolara i paralelnih derivata jeste smanjenje poverenja u dolar, njegov pad i ono što je vrednost i ono što je veoma važno i što najviše boli finansijske krugove u SAD-u jeste, pošto oni ipak imaju dolar kao svetsko sredstvo plaćanja, jeste smanjenje interesa drugih zemalja da kupuju hartije od vrednosti koje Fed emituje. I to je ono što najviše zabrinjava finansijske strukture u SAD-u, jer olakšavajuća okolnost za Ameriku je da je dolar svetsko sredstvo plaćanja i bez obzira što su moćne regionalne valute kao što su evro, juan, jen, rublja, korpa valuta uzdrmale tu poziciju dolara, ona i dalje je vodeća u svetu. Najzad posljednjih meseci se sasvim ozbiljno razmatra s provođenjem u praksu digitalnih valuta pojedinih zemalja kao što su švedska i norveška kruna, juan i neke druge valute, što dakle sve uzdrmava dotle još uvek snažnu vodeću poziciju dolara kao svetske valute. Kako komentarišete ove slučajeve otimanja opreme, medicinske opreme od strane SAD-a, da SAD plaća po 3 puta više da se bukvalno na aerodromu ta oprema preusmeri u SAD? Pa da, samo da dodam još ovdje 2 rečenice, tako da svi ovi tokovi sada sa sugestijom Trumpa, šefu centralne banke, da dodatno smanji indeksne poene, dakle referentne kamatne stope, dovodi do toga da je referentna kamatna stopa centralne banke gotovo simbolična. Ona je manja od 0,3%. Prema tome daju se novi signali za štampanje dolara od više od 2 bilijarde dolara praćenih drugih elementima, što sve zajedno urušava poziciju dolara brže nego što se očekivalo. I to najviše pogađa strana lica, dakle pravna lica strane države i moćne kompanije da kupuju američke hartije od vrednosti i obveznice, što je u stvari zatvoren krug slabljenja dolara, imajući u vidu neverovatan dug SAD-a spoljni. Što se tiče ovoga što ste naveli, opšta pojava u ovoj krizi je smanjenje međusobnog poverenja van nacionalnog nivoa. Tako da ovo u stvari pogađa SAD sa aspekta soft power, a to je meka moć. Meka moć je prestiž jedne zemlje, kulture, njihovih vrednosti, vredonosnog sistema u očima ostatka sveta i to će dodatno pojačati globalističke tokove. Ono što dodatno pojačava globalističke tokove jeste zatvaranje u nacionalne granice, tako da moćne multinacionalne kompanije će biti prinuđene da se suoče sa činjenicama da na nacionalnom i regionalnom nivou će zemlje pokušavati da supstituišu proizvodne lance na sopstvenim područjima. To sve zajedno će urušavati uticaj Evropske unije, nafte i drugih regionalnih i globalnih integracionih procesa, uključujući i prestiž MMF-a, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije koji su time dodatno pogođeni. Samo gubitak ekonomije sveta u 2020. od koronavirusa premašuje društveni bruto proizvod Japana. Znači gubici će biti ogromni.
Gubici će biti ogromni i oni se stalno povećavaju, pošto se ne može, naročito su pogođene recimo milioni studenta sa Dalekog istoka studiraju u Velikoj Britaniji i Američkih državama. I dakle, mnogo su putovanja, recimo kad sam bio prošle godine u Bergamu u martu i mogao sam videti, Bergamo je zapravo istočni milanski aerodrom, gde dolazi, jako je teško reći, vjerojatno milioni turista i posetioca sa Dalekog istoka upravo tu i naročito će biti zemlje pogođene tercijalnim i kvartalnim sektorom. Kvartalni sektor je obrazovanje, što nije slučaj toliko sa Srbijom. Dakle, Srbija neće biti pogođena poput recimo Crne Gore ili Hrvatske ovim procesima, jer je Hrvatska recimo mnogo više zavisna od turizma, od međunarodnog saobraćaja. Crna Gora uvozi prehrambene proizvode u najvećem procentu. A da li se možda SAD pokazao malo i nekompetentnim da reši ovu krizu? Pa da, ovde se vidi, čak i američki autori priznaju da je vodeća uloga SAD-a. Dakle, većina američkih autora iz sfere međunarodnih odnosa nema odgovor šta će se dalje dešavati, ali priznaju da će se vodeća uloga Amerike, koja onako se ophrvava dodatno, će se taj proces ubrzati. Da li se posle ovoga može očekivati da će procesi stvaranje multipolarnog sveta i slabljenje američke globalne dominacije se ubrzati? Da, upravo o tome se radi, da neće biti nekog velikog preokreta, već će se započeti procesi ubrzavati. A ti procesi su, dakle, slabljenje funkcije dolara kao svetsko sredstvo plaćanja. Ja sam već naveo da su digitalne valute, nacionalne valute nordijskih zemalja već faktički zaživele, Švedske, Norveške, isto tako digitalne valute Japana, a u nacrtu su Rusije, Kine, zemlje BRICS-a razmatraju zajedničku digitalnu valutu u razmeni i to sve smanjuje ulogu dolara, a ovi elementi, dakle, dodatno doštampavanje dolara bez pokrića kratkoročno će pomoći o dotiranim granama, pre svega u SAD-u, ali će ubrzati ophrvavanje prestiža dolara, koji je najbolnije za Ameriku u tome da Kina, Rusija, Indija i druge zemlje Evropske unije imaju sve manje i manje motiva da kupuju američke hartije od vrednosti i obveznice koje štampa Fed, i to je zatvoreni krug smanjenja snage dolara, paralelno sa astronomskim rastom spoljnog duga američkih država, koji dakle premašuje sada već blizu 110% društvenog bruto proizvoda. Slično tome Evropska unija je u velikoj krizi i ovaj paket mera koji podrazumeva 500 pa posto još 500 milijardi evra, zapravo je vrlo relativan, jer su severne zemlje, nordijske, Nemačka i Holandija odbile da podrže inicijativu Španije, Italije i Francuske za pravljenjem obveznica u vezi ovoga, tako da se radi samo o mogućnosti kreditiranja određenih preduzeća na nacionalnom nivou od strane Evropske banke i sa druge strane o strogo kontrolisanim kreditima, slabo ili nikako kamatnim u evrima, koji će se odobravati isključivo za otklanjanje posljedica od koronavirusa, medicinske opreme, kupovinom i za najugroženije slojeve građana. Dakle, čak i ovakve mere koje je francuski ministar finansija označio kao veoma značajnim za vraćanje poverenja u Evropsku uniju, su praćene da su one odobrene strogo za kontrolisana pitanja i da je zapravo negativan odgovor za najugroženije zemlje mediteranske, romanske, koje sam naveo, koje su tražile štampanje specijalnih obveznica. Mislim da će to smanjiti poverenje u značaj Evropske unije i dalje ojačati odluke da se na nacionalnom nivou sve glavne stvari rešavaju. To će ophrvati, dakle, te
te međunarodne organizacije globalističke koje sam naveo. Hvala ti puno. Rusija i Kina, samo da kažem u rečenici, iz ovoga, bez obzira na rane koje su izložene ekonomske i druge, izlaze daleko manje ophrvane od ovih napred navedenih zapadnih zemalja. Hvala ti puno, Dragane, odlično si. Hvala najviše.